মালকানগিরি পুলিশ বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। মালকানগিরির এসপি তথ্য পেয়েছিলেন যে মালকানগিরি জেলার মটু থানার অন্তর্গত জিনেল গুডায় মাওবাদীরা মাটির নিচে বিস্ফোরক পুঁতে রাখার পরিকল্পনা করছে। এসপির নেতৃত্বে একটি ডিভিএফ দল একটি অভিযানে গিয়েছিল। তথ্য অনুসারে মাটি তারা জঙ্গলে একটি মাওবাদীদের আস্তানা উদ্ধার করেছে। এতে একটি আধুনিক এসএলআর বন্দুক, 52টি তাজা গুলি, মোবাইল ফোন, পোকামাকড়ের ব্যাগ এবং আরও অনেক মাওবাদী সরঞ্জাম ছিল। মাওবাদীরা পুনরায় সংগঠিত হয়ে পুলিশের ওপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে। মাওবাদীদের পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়া হয়েছে মালকানগিরি পুলিশের পক্ষ থেকে। आधार करिकी गोटे डीवीएफ टीम सांगे नहीं आम कांटापाली मेतागुड़ा ME79 थाना अंडर और जिनेलगुड़ा टोकालगुड़ा मोटू पीएस अंडर गोटे सर्च ऑपरेशन करूँ से गोटे आम गोटे बड़ माओइस्ट डंप बाहर करूँ से माओइस्ट डंप को एमाने सिविलियंस को टार्गेट करने किंबा सिक्योरिटी फोर्सेस को टार्गेट करने यूज कर पारि ये गोटे से भितर आमको गोटे SLR राइफल विथ स्लिंग गोटे SLR मैगजीन 4टा एम्युनिशन चार्जर क्लिप SLR बॉल एम्युनिशन 50टा .303 बॉल एम्युनिशन 2टा मैगजीन पाउच 2टा टूथब्रश गोटे सोप गोटे माओइस्ट शर्ट गोटे जंगल पैच क्लोथ गोटे मार्कर पेन गोटे आ टॉर्च विशल कॉर्ड और अन्य अन्य जिनस सब आम मिलीचु। ये आमर माओइस्ट सांगे जो लड़ाई चली से उपरे गोटे भल सफलता आमको प्राप्त होती मु आशा करुँची कि एमती आमर निरंतर प्रयास चलुव। धन्यवाद। आम से उपरे गुड़ाए रिलायबल इनपुट आधार करिकी आम ये सर्च ऑपरेशन करें। छत्तीसगढ़ पटे जो ऑपरेशन आमर निरंतर छत्तीसगढ़ पटे जो तुलसी एरिया अच्छी मोटू एरिया अच्छी से सबुरे आमर निरंतर एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज चली था BSF को सांगे नहीं करी जॉइंट ऑपरेशन भी चली था और सुकमा सांगे भी आम निरंतर टच रे रहूँ। सुकमा सांगे मिसिक भी आमर जॉइंट ऑपरेशन चली था।